Buenos días, iglesia. Good morning, church. Seguimos hablando de las vasijas de barro. We're going to continue talking about the jars of clay. Y el pastor nos estuvo hablando las semanas anteriores Pastor has been talking to us the weeks before de que somos vasijas de barro that we are jars of clay en las manos del Señor. in the hands of God. Pero antes de comenzar quisiera hacer una pequeña oración. Before we get started, I want to do a small prayer. Señor amado, gracias te damos. Heavenly Father, we give you thanks. Gracias te damos porque tu palabra no falla, Señor. Thank you, Lord, that your word never fails. Padre Santo, te pedimos que seas tú hablando a cada corazón, God, we ask that it is you speaking to every heart, que sea tu presencia en cada una de nuestras vidas that it be your presence in each one of our lives, y que seas tú sembrando tu palabra en nuestro corazón. and it will be you sowing your word into our hearts. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. In the name of your beloved Son, amen. Amén. Veíamos que Dios obra poderosamente a través de las vasijas de barro. We can see that God works powerfully through broken jars. Como estamos siendo manejados por el Señor, Since we are being formed by God's hands, somos vasijas en sus manos. we are jars in his hands. Él tiene el poder sobre nosotros, He has power over us, pero siempre de que la vasija se deje manejar. but only when the jars allow him to form. Pero Dios obra poderosamente en nuestras manos, But en God- nuestras vidas. But God works powerfully in our lives. La gloria de Dios se revela The glory of God is revealed a través de nuestras imperfecciones. through our imperfect parts. La gloria de Dios se muestra en nuestras vidas The glory of God is shown through our lives, y nos muestra que tenemos un valor interno muy grande. and we have a value inside us. It's very great. Y ese valor es el tesoro que Dios ha puesto en nosotros. And this value is a treasure that God has placed inside of us. ¿Recuerdan cuál es ese valor que el pastor nos hablaba la semana pasada? Do you guys remember what this value is, that this treasure that God put in us? We talked about it last week. ¿No recuerdan? Se olvidaron. Exactamente. Exactly. La gloria de Dios The glory of God en la faz de Cristo. in the face of Christ. Este es el tesoro que tenemos This is the treasure that we have como vasijas de barro. as jars of clay. Y por eso Dios puede trabajar en nosotros. And that's why God can work in us. Dios puso este conocimiento en nosotros. God put this knowledge in us. Y este poder And this power es de Él. is just from No him. nos pertenece. It doesn't belong to us. Así es de que vamos a hablar sobre el tema de hoy basado en este versículo. So the topic that we're going to talk about is based in this verse. Porque por fe andamos, no por vista. For we walk by faith, not by sight. Saben, hay una historia de un pastor brasilero que fue a Colombia. There's a story about a Brazilian pastor who went to Colombia. Era un pastor que tenía un ministerio un poco grande, pero Dios lo llamó de una manera muy explícita para que fuera a Colombia a hacer misiones. So he was part of a ministry that was really big, but God spoke specifically to him to go to Colombia. Y él le obedeció y fue, And he obeyed and he went. pasando 1000 problemas. There was 1,000 problems that happened, Pudo llegar al sitio donde Dios le había mostrado, but finally he arrived at the city that he was shown by God, la casa específica donde Dios le había mostrado, and the exact house that God had shown him. y todo fue de una manera sobrenatural, And it was a supernatural way of doing it. pero de una manera muy difícil de creer para él. But it was very difficult for him to believe in this. Pero Dios lo iba haciendo. But God went along doing what he said. Cuando estableció esta iglesia que se llama Los Pinos, When he established this church, which is called Los Pinos, después de un tiempo tuvo la oferta de poder comprar un terreno en esa ciudad que se llama Cúcuta. in a little bit of time, he was able to buy land to make a church. Y ese terreno estaba muy, muy barato. And this land was super, super cheap. Y él dijo, esto es de Dios. And he said, this is from God. Efectivamente. This is going to work. Hizo todo y lo compró. He did everything and he bought this land. Este pastor se llama Satirio dos Santos. This pastor was called Satirio Satirio dos Santos. Dos Santos. Y él con mucha fe
Fue al otro día de haber comprado el terreno, porque no lo había visto, So he went the next day to look at the land that he had bought because he hadn't seen it before. y fue con un hermano de la iglesia, And he went with a brother from the church. y cuando llegaron, And when they arrived, vieron una hermosa montaña. they saw this beautiful mountain. El pastor dijo, The pastor creo said, que me estafaron. I think they tricked me. Creo que esto no es para nosotros. I don't think this is for us. Pero el hermano que iba con él, lleno de fe, but the brother that went with him, he was filled with faith. pastor, Pastor, vamos a orar para que esa montaña se mueva. we're going to pray that mountain be moved. ¿Recuerda lo que nos predicó la semana pasada? Do you remember what was preached to us last week? Se va a mover esa montaña. This mountain is going to be moved. Y el pastor decía, And the pastor said, hermano, brother, no es literal. it's not literal. No es literal. It's not literal. Yo creo que sí, pastor. I believe so, pastor. Yo creo que esa montaña se moverá. I believe that this mountain will be moved. Vamos a orar. We're going to pray. Y la insistencia And the le dijo, insistence, ok, mañana nos reunimos temprano y venimos y oramos. the pastor said, okay, tomorrow we'll get together and we'll pray together. Pero él estaba pensando en simplemente sacarlo del paso para poder devolver su But he was thinking like, okay, we're going to take this step and then we're going to move along. y retornar el dinero. And then maybe we can get some of that money back. Pues resulta que este hermano But the era results were that this brother, un poco comunicativo he was a little bit communicative y le avisó a toda la iglesia. and he told the whole church. Muy temprano al otro día, en este terreno, cuando el pastor llegó, ya estaba la iglesia ahí. So very early in the morning in this land, the pastor arrived and the whole church was there. Y todos muy entusiastas estaban orando y estaban alegres. And everybody was like really enthusiastic and they were praying and they were happy. Y el pastor dijo, And the pastor said, con uno lo podía with one I could like, mover, pero con toda la iglesia no puedo. with one I can like kind of convince, but with the whole church I can't. ¿Qué hago? What do I do? El hermano le dice, pastor, ahora sí, vamos a orar. The brother that he had gone with said, okay, pastor, now we're going to pray. Y el pastor le dice, bueno, como usted tiene tanta fe, vamos a pedirle que usted ore por esto. So the pastor said, okay, since you have so much faith, I'm going to ask that you pray for this. Y comenzó a orar el hermano. And so the brother started to pray. Y decía, Señor, en el nombre de tu Hijo te pedimos que quites esta montaña de acá. God, in the name of Jesus, we ask that you move this mountain. Lo que estamos viendo ya no lo veremos más. What we're seeing in front of us, we will not see any longer. Muévela de acá. Move it out of here. Y seguían orando And he entusiasmados. kept praying enthusiastically. Y el pastor solo lo miraba. And the pastor watched. Esperaron. They y waited nada pasó. and nothing happened. Pero de repente But then all of a sudden, comenzaron a orar de nuevo they started to pray again. y comenzaron a sentir que el piso se movía. And they started to feel that the ground was moving. Pequeños pedazos de piedra comenzaban a moverse así. Little pieces of stone started to move. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando? And they said, okay, what's happening? Se acercaban 4 retroexcavadoras o 4 máquinas inmensas. So then 4 big excavators came. Venían a trabajar sobre esa montaña. They came to work on that mountain. Y el encargado le dice, venimos a quitar esta montaña porque nos mandaron a quitarla. So the guy in charge came and said, we're here to take away this mountain because they sent us to take away this mountain. Lo increíble es que ni siquiera las máquinas eran de Colombia, The interesting part was that those machines, they weren't even from Colombia. venían de Venezuela. They came from Venezuela. Alguien de solo la manera que Dios puede obrar Someone that, in the way that only God can work, permitió que llegaran esas máquinas y comenzaron a mover esa montaña. permitted that the people who own these machines would come over and move this mountain. Es difícil de creer, It's very difficult to believe, pero es cierto. but it is truth. Él cuenta su testimonio He told his story con vergüenza, pero with a con little bit gozo. of shame, but with joy. Porque en un momento determinado, Because tal in the- vez él no tuvo la fe suficiente para creerlo. Because in the moment they came, he didn't have faith to believe it. Pero porque nosotros vemos la montaña But y because no we see the mountain, y
Cuando decimos quítala de acá, And when we say, get it out of here, pensamos que se va a ir. we think that it's going to go. Pero Dios obra de maneras diferentes. But God works in different ways. Y por eso vamos a hablar del quebrantamiento hoy. So that's why we're going to talk about brokenness today. Oh, perdón, aquí este pasaje. Este pasaje es de la gloria de Dios de la que estábamos hablando antes, This word is from the glory of God that we talked about before, en la faz de Cristo, in the face of Christ, que es nuestro tesoro escondido. that is our treasure. Y sabemos que el Dios puso esto en nosotros And we know that God put this inside of us, y que el poder de Dios and that the power of God, es el que se manifiesta y no el de nosotros. it is what's manifested and not our own. Ahora sí vamos con el quebrantamiento. Okay, now we're going to talk about brokenness. Veíamos que el pasaje nos decía que debemos andar por fe y no por vista. So we see that the word said that we need to walk by faith and not by sight. Y realmente no podremos ver lo que Dios puede hacer si nosotros no tenemos un corazón quebrantado. Honestly, we can't see what God is going to do if we don't have a heart that is broken. Si esa vasija en nosotros no está pidiendo que sea reparada, Dios no lo puede hacer. If this vessel is not asking that God repair it, God can't repair it. Porque el quebrantamiento significa la destrucción de nuestra voluntad, Because brokenness means the destruction of our own will, de esa voluntad propia que tenemos, this will that we have of our own, para que la vida y el Espíritu del Señor Jesús puedan manifestarse, so that the life and the spirit of Jesus Christ can be manifested. pero que se manifiesten libremente a través de nuestras vidas. But it can manifest freely through us. Realmente, como somos vasijas de barro en las manos del Señor, Truly, since we are vessels in the hand of God, cuando este quebrantamiento viene, Dios puede hacer un proceso en nuestras vidas. when this brokenness comes over us, God can do a process in our life. Por eso a este quebrantamiento le podemos decir que es el proceso que Dios lleva para hacernos crecer espiritualmente. So that's why we can say that this brokenness is a process that allows us to grow spiritually in God. Es el proceso que Dios hace en nosotros para parecernos más a Cristo. This is the process that God uses to make us more like Christ. Y el Espíritu del Señor se puede manifestar libremente a través de nuestras vidas, And the Spirit of the Lord might be manifested through our lives. porque no somos nosotros, Because it's not us, es el Señor. it's the Lord. ¿Y ustedes creen que una persona orgullosa o soberbia podría quebrantarse fácilmente? Do you think that a proud person can be broken easily? ¿Conocen personas orgullosas? Do you know alrededor people de that are very ustedes? proud or arrogant? Bueno, los que no conocen es porque son ustedes. Maybe if you don't know someone, maybe it's you. Todos conocemos personas orgullosas. We all know people who are proud. ¿Ustedes creen que una persona orgullosa se quebranta fácilmente? So do you think someone who is proud can be broken easily? Es muy difícil. It's very difficult. Veamos lo que nos dice Santiago 4:6. We're going to look what James 4:6 says. Dice, pero le da mayor gracia. It says, but he gives us more grace. Por esto dice, That's why the scripture says, Dios resiste a los soberbios God opposes the proud, y da gracia a los humildes. but shows favor to the humble. Después el versículo siguiente dice, someteos pues a Dios, The following verse says, submit ourselves to God, resistid al diablo resist the devil, y él huirá de ustedes. and he will run from you. Realmente Truly, la humildad es la que nos puede acercar a Dios. the humility is what can make us close to God. Si la humildad nos lleva a someternos a Dios, Because humility causes us to submit to God, Dios se acerca a nosotros, and God will come close to us. porque Dios aborrece el orgullo. Because God erases pride. A Dios no le gusta la soberbia. He doesn't like arrogance. A Dios el orgullo es lo totalmente opuesto a todo lo que Él puede ser. Pride and arrogance is completely opposite from what God is doing. Inclusive, una persona orgullosa, las oraciones no le pueden llegar al Señor, Including that the person who is prideful, his prayers can't reach God. porque ese orgullo le está quitando el puesto al Señor. Because pride is taking away the place of God. La presencia del Señor no se puede manifestar sobre esa vida. The presence of God can't be manifested over this life.
La persona que se enorgullece The person who is prideful es una persona que se separa de la ayuda que Dios le puede dar. There's someone who steps away from the help that God can provide. Y es muy difícil si una persona no se ha quebrantado And it's very difficult for someone who does not have brokenness poder encontrar la ayuda de Dios. can find help from God. ¿Ustedes recuerdan la historia de David? Do you guys remember the story of David? Muchas historias, There are many stories, pero la historia tal vez más triste que David pasó but maybe the saddest story that David went through está en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. is in 2 Samuel 11. Y vemos que David, en su posición de rey, We see that David, in his position of king, estaba orando mal en ese momento. he was praying incorrectly in that time. Tal vez él no se daba cuenta. Maybe he didn't even realize it. Tal vez los que estaban alrededor no se daban cuenta. Maybe those that are around him didn't realize it. Pero el pueblo But the people, estaba en guerra. they were in war. Y normalmente And normally, el rey tenía que estar en la guerra the king needed to be there in the war para alentarlos, para dirigir. to raise them up, to direct them. Pero David, ¿dónde estaba? But where was David? En casa, In his home, durmiendo. sleeping. La palabra dice que llegó el atardecer y él se levantó. It says that, the word says that the afternoon came and he woke up. ¿Quién de ustedes duerme hasta la tarde? How many of you guys sleep until the afternoon? ¿Qué hace uno durmiendo en la tarde? What are you doing sleeping in the afternoon? ¿Qué estaba haciendo? What was he doing? Podemos ver muy probablemente el orgullo había invadido a David We can see that pride had invaded into David, y eso le permitió pecar, and this permitted him to sin porque el orgullo nos aleja de Dios. because pride takes us away from God. Y se levantó And so when he got up, perezoso, very sluggishly, posiblemente había comido mucho, maybe he's eaten a lot, y se paró and he woke up a mirar. just to see, to look. Pero más que a mirar, a buscar algo que no debía hacer. But not just to look, but to look for something that he should not have. Y encontró justamente a Betsabé, And so he found in that moment Jezebel? How do we say that? Bathsheba. Bathsheba. There we go, Bathsheba. Y bueno, él en su orgullo, en su poder, So in his pride and in his power, hizo lo que quiso he con did ella. what he wanted to do with her. La mandó a traer He said, bring her here, y abusó de ella. and he abused her. Qué pecado tan grande hizo David. What a great sin that David committed. Posiblemente como personas no nos demos cuenta en qué punto podamos estar orgullosos. Maybe as humans we can't see what area we're prideful in, Pero estemos seguros but we can be sure de que si estamos en orgullo, Dios está lejos de nosotros. that if we are falling in pride, then God is not close to us. Dios aborrece el orgullo. God usually erases pride. ¿Qué es ser una persona quebrantada? What does it mean to be a person who has a spirit that's broken? ¿Qué es ser una persona quebrantada? What does that mean to be a broken person? ¿Qué le faltó a David en ese momento? What was David lacking in this moment? Tener un espíritu quebrantado es ser dócil, So to be a person who has a broken spirit is someone who's docile, una persona humilde. a person who's humble. Este punto muy importante. This is a very important part. Reconoce su necesidad de Dios. Acknowledging their need for God. Cuando uno no está reconociendo que necesita de Dios, When someone is not recognizing that they need God, es porque se está poniendo al mismo nivel de Dios it's because they're putting themselves at the same level as God, y no lo necesita. and I don't need them. Una persona que acepta sus errores, It's a person who accepts their errors, que sabe escuchar. that knows how to listen. Oh, cómo quisiéramos que todos supiéramos escuchar. Oh, how I wish that all of us knew how to listen. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. I don't know if this has happened to you, but it's happened to me. Yo le llamo, o comúnmente en mi país les dicen personas yo-yo. I call people who
in my Yo. oh, I call people and it's like in Spanish it says me. Porque si yo me encuentro con estas personas Because when I meet up with these people y les digo, hoy estuve en un momento difícil porque tuve problemas. because when I come and I say, oh, I've been in this difficult moment because I've had these problems. Y ellos dicen, sí, imagínese que yo tuve este problema. Yeah, and they say, oh, imagine that I had this problem. Y yo hice esto. And I did this. Y yo hice lo otro. And I did the other thing. Y yo, And y me, yo. and me. Y esa persona que necesitaba ser escuchada, And this person that needed to be heard, no pudo, they couldn't porque tuvo que escuchar. a la because they otra had to persona. listen. El escuchar es muy importante. To listen is so important. Nos ayuda a permitirnos poner en los zapatos de la otra persona. It allows us to put ourselves in someone else's shoes. Vemos que esta persona We see that this person, quebrantada es una Broken. persona que se puede moldear por Dios. this is a person that can be molded by God. Es moldeado por Dios. They're molded by God. Rinde su voluntad a Él. They submit their will to God. Y en ese mismo momento es que Dios puede mostrar su fortaleza. And it's in those moments that God can show his strength. Porque cuando estamos quebrantados, Because when we are broken, toda nuestra debilidad y nuestra fragilidad sale a la luz. all of our weakness and our fragileness is brought to the light. Y ahí es donde Dios trabaja. And that is where God works. Ahora veamos qué dice Dios de las personas quebrantadas. So now let's look and see what God says about people who are broken. Dios en el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón In Psalms 34:18 it says, Jehovah is close to them that are brokenhearted y salva a los contritos de espíritu. and saves them who are of a contrite spirit. Ese término contrito es un poco difícil de entender, This concept of a contrite spirit is a little bit difficult to understand, pero es que es un sinónimo de quebrantamiento, but it is a synonym of brokenness, donde no hay orgullo, donde está la esencia pura expuesta. where there's no arrogance or pride, but this humble spirit is just brought to the light. Exactamente, un corazón humilde y humillado y rendido ante el Señor. A humble heart that is humbled before God. Pero si hoy tu corazón puede estar en ese punto, So if your heart can be in this place in that in today, es el lugar específico, el lugar preciso donde Dios quiere que estés, this is the precise place that God wants your heart to be. donde Dios quiere que esté tu corazón, It's where God wants your heart to be, porque es donde Él puede trabajar because that's where God can work, y porque es en sus fuerzas because it's in His will or His power y no en nuestras and fuerzas. not our own. Porque en nuestras fuerzas queremos quitar la montaña de una manera específica, Because our hearts, our will wants to take the mountain away in a specific way, pero no esperamos a que Dios obre a su manera y a su tiempo. but we're not waiting on God doing His work in His form, in His timing. Pero ahora, ¿qué viene después del quebrantamiento? So what comes after brokenness? ¿Qué viene después? What comes after? El Salmo 16:18. In Psalms, 16. in Perdón, Proverbs, Proverbio 16:18. in Proverbs 16:18, Antes del quebrantamiento pride goeth before es la soberbia. destruction, Y antes de la caída, and before a fall, la altivez de espíritu. a haughty spirit. Qué importante es esto. How important is this? Porque normalmente, Because normally, como seres humanos, as human beings, el orgullo nos controla de muchas maneras. pride controls us in many different ways. Queremos solucionar las cosas. We want to solve the problems. Queremos tener control de todo. We want to have control over everything. Es más, muchas veces hay áreas específicas en nuestras vidas donde no le damos el control a Dios. Even more than that, there are areas in our life that we don't allow God to have control. Y muchas veces vemos cristianos sufriendo en un punto específico. And many times we see Christians struggling in a specific space, Pero es que nunca han permitido que Dios obre ahí. but it's because they never allowed God to work in that place. Porque siempre Because always, el orgullo y la soberbia
pride and haughtiness son los que necesitan derrumbar para que venga el quebrantamiento. are the things that need to be destroyed so that humbleness can come and brokenness can come in. Y antes de caer And before falling, es porque hubo un orgullo y una soberbia grande. it's because there was great pride and haughtiness. Y el orgullo y la soberbia le quitan lugar a Dios. And the pride and haughtiness takes away God's place. El orgullo y la soberbia y la altivez nos hacen creer que nosotros mismos lo podemos hacer. So haughtiness, pride, arrogance, it makes us believe that we have the power. Ahora, ¿qué dice Dios cuando estás quebrantado? So what does God say when we are broken? En 1 de Pedro 5:10 In 1 Peter 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, it says, "And the God of all grace, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, who calls you unto his eternal glory in Christ, después de que hayas padecido un poco de tiempo, after that you have suffered." Él mismo os perfecciona. After you have suffered a little bit, you shall himself perfect, Afirme, fortalezca y establezca. restore you, establish, and strengthen you. La parte que no nos gusta es cuando dice un poco de tiempo, The part that we don't like is the after a little while, porque queremos las cosas que el Señor las haga. because we want the things that God does like right there. Y si nos quebrantamos, Dios puede obrar. And if we are broken, then God can work. Pero siempre estamos bajo su voluntad. But always when we are under his will. Pero mientras más rápido podamos quebrantarnos, But the quicker that we can break, más rápido Dios podrá obrar en the nosotros. quicker God can work in us. Menos fuerte será la caída, Our fall will be less, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. because greater is he who is in us than he who is in the world. Porque el Señor está en nosotros. Recuerden, Because God is in us. Remember, la gloria de Dios, the glory of God, la faz de Cristo está en the nosotros. face of Christ Ese is es el in us. tesoro que tenemos. This is the treasure that we have. Dios puede obrar. God can work. Todo depende de nosotros. Everything depends on us. Muchas veces pensamos que Dios se aparta de nosotros y que nos quita la bendición Many times we think that God steps away from us or he takes away the blessing para castigarnos. because he's punishing us. Pero realmente somos nosotros mismos que lo estamos apartando. But really it is us that are stepping away from him. Lo que le pasó a David What happened to David? fue difícil. It was difficult. Después cuando el profeta Natán vino y confrontó a David When the prophet Nathan came and confronted David, y con una historia le mostró el pecado que él había cometido, and with a story he shared the sin that David had committed, David ahí ya había caído al máximo. there in that moment is when he had fallen to the Most High. Se quebrantó, He broke, oró, he prayed, ayunó, he fasted. pero Dios ya no podía orar en ese momento, But in this moment of pride, God couldn't work porque hubo un orgullo muy grande. because it was a very big pride. No esperemos a que nuestro orgullo nos aparte cada vez más y más de Dios, We need to realize that our pride separates us more and more from God porque más difícil va a ser levantarnos. because it's going to be harder to raise up. Andamos por fe y no por vista. We walk by faith and not by sight. ¿Cómo Dios trabaja en medio del quebrantamiento? How does God work in the middle of brokenness? ¿Cómo Dios puede trabajar? How can God work Cuando estamos en una situación difícil, when we're in a difficult situation? cuando vemos la montaña, cuando vemos el problema, When we see the mountain, we see the problem. el Señor nos dice, creamos, God says to believe, andemos por fe. to walk in faith. O sea, significa que no nos dejemos llevar de lo que estamos viendo. It means that we're not taken by what we see. Ustedes se pueden imaginar lo que este pastor Satirio, Can you imagine what this pastor, lo que pasaría después de haber pasado este milagro de que quitaron la montaña? what could have happened when this miracle happened that they got rid of this mountain? Probablemente la iglesia no se dio cuenta, Probably the people at the church didn't know, pero él sí dudó en ese momento. but he did have doubt in that moment. Es muy difícil. It's very difficult. Necesitamos aprender a poner los ojos en el Señor.
It's important that we learn to put our eyes on God, en las cosas de arriba, in the things that are above, confiar en la promesa de Dios, trusting in the promise of God, porque Dios puede estar trabajando en silencio because God can be working in the silence, y nosotros podemos estar viendo el problema, and we can be looking up towards the problem. pero Dios ya está trabajando. But God's already working. Necesitamos quebrantarnos y descansar en Él, We need to be broken and to rest in Him, rendirnos a Él, surrender to Him, y Él puede actuar en lo invisible and He can be working in the y en invisible lo que nosotros estamos viendo, and what we are actually seeing, porque Él es especialista en imposibles. because He is a specialist in the impossible. ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? Dios es especialista en imposibles. He is a specialist in the impossible. Así es de que nos llama a no depender de lo que vemos. So we can't be dependent on what we see. Sean circunstancias negativas, sean problemas físicos o emociones, Whether they are negative situations or problems physically or emotionally, podemos confiar en sus promesas we can trust in His promises y en su realidad eterna que está mostrada en el and Evangelio. His eternal reality, which is manifested through His glory. Ahora tenemos que pasar a una destrucción de nuestra autosuficiencia. So then we need to step into the destruction of our own self-sufficiency. Nos sentimos autosuficientes muchas veces, Do ¿cierto? we feel self-sufficient many times? Si no, es porque sí. If not, it's because it is. Ya, siempre, It's true. siempre. Queremos tener control. We want to have control. Nos cuesta muchas veces entregarle todo al Señor. It's really difficult for us to sometimes just give everything to God. A veces es simpático, pero muchas veces nosotros como familia tenemos la costumbre de siempre orar y bendecir los alimentos o que Dios bendiga los alimentos. So for us as a family, it's really normal for us to pray over our food, to God bless the food, even though God has already blessed the food. Pero cuando está gente alrededor que nos conoce, But when there are people around us that know us, nos dice, pero Dios ya sabe, coma. but God already knows, like just eat. No, ya es algo que es muy difícil para nosotros. No, it's really difficult for us. Y a veces alguno en un descuido se mete un bocado en la boca And maybe someone who like doesn't know us very well, they like go ahead and put a little bit of food in their mouth, y, and they're like, oh, Señor, Lord. es algo que nosotros, en medio de lo que nosotros mismos queremos hacer, It's queremos controlar todo. It's something that in the midst of what we want to do, we try to control everything. Tenemos que bajarnos del trono de nuestras vidas We need to take ourselves off of the throne of our own lives, y que Cristo se siente en el trono de nuestras and that vidas. Christ can sit on the throne of our lives. Que todo lo que hagamos tengamos que consultarlo con Él. That everything we do, we have to consult with Him. Ahora vamos a ver So now we're una gonna see- transformación de carácter. A transformation of Recuerda, character. estamos viendo cómo Dios trabaja en medio del quebrantamiento. So we're looking at how God works in the midst of brokenness. Andamos por fe y no por vista. We walk by faith and not by sight. Se destruye nuestra autosuficiencia, We destroy the self-sufficiency, pero hay una transformación del carácter. but there's also a transformation of our character. Y este proceso And this del process quebrantamiento of brokenness es cuando Dios permite destruir nuestro orgullo y nuestra voluntad. It's where God is allowed to destroy our own self-sufficiency and our pride. Esto permite que la vida de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas, This allows that God's light be manifested in our own lives porque Él se manifiesta a través de nuestra fragilidad. because He is manifested through our weakness. Y recuerden, ¿cuál es nuestro tesoro? And what is our treasure? La gloria de Dios The glory of God en la faz de Jesús. in the Exacto. face of Christ. Así es de que la Biblia lo describe así: So the Bible describes it like this: tener tesoros en vasijas de barro, to have treasures built up in clay, jars of clay, donde el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. where the power of God becomes perfect in our weakness. Pablo decía, yo me alegro y me glorío de mis debilidades Paul said, I give praise and glorify Him in my weakness porque sé que en mis debilidades es que Dios trabaja. because I know in my weakness He is made strong. Él es mi fortaleza. He is my strength. Ahora vemos que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. In this, we see the peace that goes beyond all understanding. Aunque vemos la montaña, Even though we see the mountain, aunque hemos orado y sigue ahí, even though we've prayed and the mountain is still there, y seguimos orando, we keep praying. debemos vivir por fe.
We have to live for faith. El Señor nos invita a vivir por fe. The Lord invites us to live in faith. El Señor nos anima a que quitemos los ojos de los problemas, God encourages us to take our eyes off of the problems que pongamos los ojos en las cosas de arriba, and that we put our eyes on the things of above para que podamos experimentar esa paz. so we can experience this peace. Porque si nosotros nos concentramos en el problema, Because if we concentrate in the problem, vamos a dudar. we're going to have doubt. Y la duda se lleva nuestra fe. And doubt takes away our faith. La duda nos hace débiles frente a lo que Dios puede hacer. Doubt makes us weak in front of what God can do. Pero en esa debilidad Dios nos puede trabajar porque estamos dudando. But in this weakness, God can work in our doubt. Por eso es que la fe es tan importante. That's why faith is so important. Y nos dice, vivamos por fe. And God says to live by faith. Y así viene esta paz que sobrepasa todo entendimiento. And that's where peace comes that surpasses all understanding. Porque nosotros están puestos en Él. Because we are looking to Him. Y recuerde qué es lo que tenemos dentro. And remember what we have inside, Ese tesoro. this treasure. Así es de que Él toma control de la situación. So He can take control of the situation. Ahora, ¿qué tenemos como garantía? So what do we have as a guarantee? El Espíritu Santo como nuestra The garantía. Holy Spirit is our guarantee. El Espíritu Santo habita en nosotros. The Holy Spirit inhabits us. Fuimos sellados con el Espíritu We Santo. were sealed by the Holy Spirit. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón When we receive Jesus Christ into our hearts, y lo hicimos nuestro Señor y nuestro Salvador, and when we make Him our Lord and our Savior, o sea, nos quitamos nosotros del trono de nuestra vida y dejamos que Él se hiciera so when we take ourselves out of that throne that is of our lives and we put Jesus onto it como el Rey y Señor de nuestras vidas, as the Lord and King of our lives, el Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros. the Holy Spirit comes to work in us. Y ese Espíritu Santo trabajando en nosotros es la garantía And this Holy Spirit that's working in us is the guarantee de la promesa de Dios. of the promise of God. Y esa promesa está en la vida eterna. And this promise is an eternal life. Y lo está confirmando en todo momento. And He is confirming that in every moment. Por eso, si estamos viendo el problema, That's why if we're seeing that problem, viene esa paz. Porque tenemos nuestros ojos puestos en algo más alto. that peace comes upon us because our eyes are placed in something above. Y el Espíritu Santo va a confirmar y nos va a llenar de seguridad de que el Señor está en control. And the Holy Spirit is going to come and it's going to fill us and He's going to confirm that God has given us a promise. Así sigamos orando y sigamos viendo la montaña. So we continue to pray and we keep seeing that mountain. Y por último, vamos a ver un propósito eterno. But in that we'll see the eternal purpose. ¿Cuál es el propósito eterno en medio del quebrantamiento? What is the eternal promise or purpose in the midst of brokenness? En medio del quebrantamiento sabemos que estamos sufriendo y estamos padeciendo. So in the midst of brokenness, we see that we are suffering, Tenemos aflicciones, we have afflictions, pero estas tribulaciones but these tribulations, son temporales, they're just momentary. son pasajeras They're going to pass. y Dios nos ayuda a verlas de diferente manera. And God helps us to see them in a different way. Ya no vemos la montaña, We don't just see the mountain anymore, pero vemos que Dios está haciendo algo. but we see that God is doing Y something. lo podemos estar viendo, And we can be seen, pero sabemos que Dios está obrando. but we know that God is working. Y que de una manera u otra That in some way or another, se va a mover. that mountain's going to be moved. Y que lo que estamos pasando en ese momento And that what we are going through in this moment, no se compara a lo que tendremos en la vida eterna, it doesn't compare to what we're going to have in eternal life, en la gloria eterna junto al Señor. in this eternal glory together with Christ. Porque realmente es el tesoro más preciado que tenemos. Because really, it is the most precious treasure that we have. Todo lo que nosotros podamos invertir para nuestra vida eterna Everything that we can invest in our eternal life, es la mejor inversión que hagamos. it's the best investment that we can have. Todo lo que nos aparte del Señor Everything that takes us apart from God, nos puede desconectar it can disconnect us. y podemos estar expuestos a que algo pase. And we can be exposed that something's going to happen. Es
Es muy difícil mantenerse en fe viendo los problemas. It's very difficult to maintain our faith when we're just looking at problems. Pero ese es el reto que el Señor nos hace. But this is the correction that God does. Si nos humillamos y nos rendimos ante el Señor, That if we submit ourselves and we are humble before God, viene este quebrantamiento this brokenness comes, y viene la esperanza del Señor de que de que está obrando, haciendo algo. and the hope of the Lord comes in that He is working. Y así nosotros nos veamos desgastados, So that way we are not worn down. así estén pasando cosas difíciles a nuestro alrededor. So even if things are happening that are difficult and are surrounding us, Dios usa esto para que no nos fijemos solo en lo temporal, sino pongamos nuestros ojos God en lo uses this so eterno. that we're not looking at the temporary, but that we look unto Him. Ahora yo les pregunto, So now I'm going ¿ustedes to ask you, prefieren estar con el orgullo, Do you con, prefer to con be in su orgullo pride? o con nuestro orgullo, our haughtiness or our own con pride, nuestras propias fuerzas? with our own strength, ¿O preferimos quebrantarnos rápidamente or do we prefer to be broken before Him quickly para que Dios pueda obrar en nuestras vidas? so that God can work in our lives? Mientras más rápido nos quebrantemos, The quicker that we break, más rápido puede obrar el Señor the quicker God can work in us. y menos profundo vamos a caer. And we're going to fall less.